देउछन्ति दीक्षा देउछन्ति आमको कला कौशल विषय शिक्षा देउछन्ति सेई मान होउछन्ति महर्षि। तापर आसला तपस्वी जो माने घरे हो बा घरे तो तपस्या करिया सबुठाରୁ ଭଲ। ये पहाड़ पर्वत जंगल जो मैंने तपस्या करुले से दुर्ग थिला एबे आ तार किसी आवश्यक नहीं। आ तो पहाड़ पर्वत कहीं से मैंने होती तपस्या जो माने तप बेले निज किसी मागती नहीं अन्य मान प्रार्थना कर तापर आसिया सत्य आम से को जान नौ सत्य देखी नौ सत्य कि सत्य कि अच्छे आप निजक देखु गोटे सत्य जदि गोटे लोक इंजीनियर दरकार सत्य हूँ जस्ट लाइक इंजीनियर जदि से इंजीनियर की न था नाकटी ये आखिटा ये कारण ये जो सुंदर प्लानिंग से आपन देखो प्लानर ऑफ लाइफ प्लानर टीएससी एमती सुंदर आप देखिए गोटे कमड़ा चोपा धेरे अच्छी ता जो पाखुड़ा अच्छी से पाखुड़ा को मिले आप देखिए असंख्य माने जो तार शस्य आपको तैयारी कला कि बास अलगा अमूल बास अलगा मो मनुष्य मोर गोटे प्लानिंग अलगा कुकुर तार कुकुर भाया बोल बिले भाया माकड़ भाया बोल ये जो सुंदर प्लान माने सुंदर पृथ्वी की जे गढ़ी से सत्य की किए केतक कहते प्रकृति या गढ़ी प्रकृतिटा केमती गढ़ाला प्रकृतिर बाप माँ किए से भी गोटे प्रश्न सी गोटे कहते अनसीन लाइन अदृश्य ज्योति देखी किंतु आम अदृश्य ज्योति की न देखिले सूर्य भली गोटे विराट ज्योति को आम कोटि कोटि नक्षत्र मान आलोक अच्छी पृथ्वी पक्षरे तार प्रभाव पृथ्वी रही यही हूँ भू भुव स्व मह जन तप यही हूँ सप्तमी नाम जीवन भीतर को आसतु मुख एक दातार दुई पुड़ा तीन आखि दुई तीन पाँच कान दुई पाँच यही हूँ सप्तपड़ा नाग हस्तकटी हूँ सापर फड़ा एवं सी लंबी जाइछन्ति मेरुदंड शेष पर्यंत जहाँ को साइंस कहती मेरुदंड बैकबोन आध्यात्मिक कहूँ पुण्य यही कथा प्रत्येक जीवन भितर अनंत अच्छा आउ अनेक कथा अच्छी तो ये गोटे साधारण भाव में आमको अनंत योगेश्वर होती जीवन अनंत योगेश्वर होती जगत तांकरी अनेक ना आम पुओटीए जन्म हेले झीटीए जन्म हेले बापा ताके कौन डाके माँ ताके कौन डाके भाई कौन डाके मामू कौन डाके जमी गोटे गोटे कथा से भली माने प्रत्येक कथार सत्य आप देखु बर्तमान आम पढ़े सब एत गुड़ाक प्रार्थना कले शेष को कौन पढ़े गुरु ब्रह्मा आपण पद्मासन कर बसवे पढ़े कि समासन करूँ सहजासन करूँ सिद्धासन करूँ जो आसन कर सबासन भी करूँ गुरु ब्रह्मा कहले नाभि
ମାତୃଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନଟି ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଚରଣ ହୁଏ ନାଭିଚକ୍ର ସହିତ ମାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ମା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଏ ନାଭି ବାଟ ଦେଇ ସନ୍ତାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ଏ ଚକ୍ରକୁ ନାଭି ଚକ୍ର ହେଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ଚକ୍ର। ତା ବିଷୟରେ କେହି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ଏଇ ନାଭି ଚକ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ। ହୃଦୟ ହେଉଛି ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ର। କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଚାଲିଛି ଏ ଯେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ ସେଦିନ ମଣିଷ ଦୁନିଆରୁ ମଣିଷ ହଉ ପଶୁ ହଉ ଦୁନିଆରୁ ଗଲା। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତମ ଶରୀର ରୂପକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଅତିଥି। ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବ ହବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହବ। ଅତିଥି ଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିଥି କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତିଥି ଯିଏକି ସେ କୃପା କରି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ଧାରଣ କରି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଏ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିରେ ପୃଥିବୀକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବିଷ୍ଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ 4ଟା କୋଠରୀ ଅଛି। ରକ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଜଣେ ମାନେ ଏମିତି ତାର 4ଟା କୋଠରୀରେ ରକ୍ତର ସବୁ ଶେଷ ହେଉଛି। ରକ୍ତଟା ସଫା ହେଇକି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଠଚକ୍ର। କଣ୍ଠଚକ୍ରରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦହି ଦୁଧ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଢାଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ରଧା ଖାଉଛନ୍ତି କି ପଚିକିରି ଗନ୍ଧଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଧ ଦହି ଲହୁଣୀ ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଅସଲ ଶିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଥିରେ ଆମର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଡି ଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସବୁ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ। ନାସାଗ୍ର ଠାରୁ ଲଲାଟ ଏବଂ ଶେଷ ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାର। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଆଜି ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛୁ, କେଉଁ କଥା କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେବେ ଆମର 3ଟି ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି କାଲି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାରିପଦା ଟାଉନ